नमस्कार जय श्री राम वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया झियो वर्षा आशा कर आप समस्त बहुत बढ़िया थे मुझे बहुत बढ़िया है आज देखते आपण मैंने बैकग्राउंड भावुते भावुथे एत मैंने गछ बुछ कौन कहीं मुझे गोटे सर्ट भिडियो देखी आम बाड़ी के आसू आली आसलु कि पुणी आज पलि आसलु कहीं बापा माँ ये अच्छा आम मटी पड़ुची बाड़ी में आ घरे बसिक आम कौन कर भाविली जाए हाँ देखा भाविल आम जा बाड़ी बुली आसू आ सीमार मोर पलि आसु बापा यही सब माटी पड़ी देखी पारे माँ को देखा आपण मानक बाड़ीटा बुले देखो से माँ कौन कर इटा भाटी माथि लगी ना ना देखी कौ पटे कहीं मोर मन पड़े ये बाँस गछटा आमर ना हाँ बेसी गपुछ बाँस गछटा भी बहुत बड़ बाँस गछ हो गलानी आ माँ को देखी पारे बहुत बड़ बाँस गछ माने एते बड़ बाँस गछ हो गलानी अरे बाँस गछ भलिया हो गलानी बाँस गछटा बाँस गछ भलिया ही हो माँ कहते कि भारी जिनस बोचते आम कहीं बोही पारू ना से क्यारीटा लास्ट ना आम जगह से क्यारीटा जो देखुं से क्यारीटा लास्ट से ये देखा आपण मानू ये आ गए ट्राक्टर पलि आसला माटी पकेब से गुड़ा माटी पड़ी यहाँ पड़ी था यहाँ कौन ड्रोजर आसिक सब दबाई देछि जेसीबी ट्रेसी आउ आज बापा सब देखे बुले ये माटी पकई जाऊ बापा सब देखे ना बा कौन हाँ हो यहाँ खाली मटीटा पकई जाऊ ट्राक्टर बहुत साउंड हो छोट पिला ट्राक्टर चलो तू चल पार ना चल दे मानिया पड़े ट्राक्टर को ना खाल थी कि मानुने पड़े आड़े पछू पकाना सीआड़ खसीज यहाँ कागजटा कहीं दौच टुकन आगुरी तो माटी मैंने बहुत खाल थी आगुरी माँ ये रही माटी पकई बापा आसाम था बापा पैसा दिखती माँ सब कम कर जो इटा भी सब जो इटा भाटी ये भारी साउंड ये कथा कहूँ ना इटा इटा कौन गाड़ी ओ माटी हाँ इटा भाटी भी आम जो घर हम इटा भाटी पकई माँ सब ये रही तो मुंड पाकिस्तान नु आसला गुपचुप वाला आम देखिनु गाँ भीतर ही लाइट पड़ेला ना खाई था आम ट्राक्टर पड़ेगा आप देखे बोली ये जो गच हाँ देखो आप ये गच गुड़ा कलिम गच था छोट छोट गच माँ आनी हाँ यहाँ पिजुली गच पिजुली भी ये हुए बढ़िया लगे ये गोटे पिजुली गच ये गोटे एटा कौन कमला बा कमला बाता भी आउ कौन गोटे गच चिन्ह हम लेंबू गच ये देखिए बौल सब हाँ एटा तो आंब आंब गच ये भी बौल हो जाए सब बौल बौल से फिर गोटे ट्राक्टर आसला आपर सियाड़ गले देखेबी एगुड़ा भी सब आंब गछ चारिआडे गछ ये जब आम घर होता ट्राक्टर आसूची पुणी गोटे ट्राक्टर पलि आसला जाई सारू तापर कथा आई जा सेपड़ को देखा सांग कौ पटे ये मटीटा पड़ जाइए यही जब सत कौ सांग मैंने आम घरटा होता आम टे भी न डरी था मैंने आम गाँव जदि से चोर गोड़ आम गाँव न होता आमर ये घर होता ये मैंने अलेख मेला सरी अलेख मेला से ऊपर होता खाया भी होता सब मैंने सूता भी पड़ता ना सूता पड़ार गोटे दिन आगुरी हाँ सूता पड़ार गोटे दिन आगुरी कैनसल होगा कहीं मुझे डरली बापा मना कली ना बापा ये आम गाँ भर घर कर है तो गाँ भर रही तो ये बढ़िया होता मैंने ये खाओ न खाओ मैंने बहुत शांति ये जगह आ बापा सब बापा हरिका सब कौन कौन गछ पकई के नड़िया गछ तो चारिपटे पड़ जाइए आउ सब बहुत काठ गछ थी ना आउ जो बहुत गुटे काठ गछ था सब एवं बिक्री हो गला ये 3-4 लाख पड़ सारी माटी हाँ आगुरी बहुत माटी पड़ सारी बहुत ही खाल थी ना बिल जमीटा आते दबी जाइए उंचा कर मिसी गला हाँ ना ये पड़ी पूरा खाल थी एटा भी पकई बोधे आमर पड़ा निजे तो नेट पड़ा ये जो 2टा जगह पड़ा एवढा तो बेणा सहित नहीं आस ये सुकुन 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 थिला सुकुन आई जी बासे देखा आसुन आसुन देखे ना गले अंधार हो चल देखे कैसे हम कोन आगरे चोर सेपड़ बुली चल ठाकुर तो साप को रखले ना आई मो बाप एटा केडा बटे एडा पके देला ये भांगी दो तमे ये करो ना ड्रोजर भांगी दो
ବ୍ରଜ ଭାଙ୍ଗିଦେବାନି କି ଆମେ ଏବେ ସେପଟକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ସବୁ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି। ଏ ଦେବାଲ ବି ବୁଲା ହବ କାମ ସେଥିପାଇଁ ଦେବାଲ ବୁଲା ହେଇଯିବ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ପକେଇଦେଲେ କାହିଁକିନା ବୁଲା ହେଇଗଲେ ଆଉ ମାଟିଟା ପଡ଼ି ହେବନି। କୁଆ ଆଣିବେ ପଶି ପଶି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ତା ଯୋଉ କଢ଼ ବେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି କୋଉ ପଟକୁ କହନି ଯୋଉ ପଟକୁ ଲୋକମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆସାମ ଯୋଉ ଆସାମରେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଆସାମଟା ଦେଖିଛି। ଏଇସବୁ କଢ଼ ବି ହେଇଛି ଆଉ ହ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି ଦେଖି ମାଟି ପଡ଼ିଛି ନା ଏତେ ଆଡ଼େ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। କୋଉଟା ସେଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ବା ଏଇଠି ବୋଧେ ରଡ଼ ଫଡ଼ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିି ବାପା ହେରିକା ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ସେତିକି ଇଟା ଆସିକି ରହିଛି ଦେବାଲ ହବ ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲର ଖୁଣ୍ଟ ନା ପିଲର ଖୁଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏତିକି ଉଞ୍ଚା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ହେଲେ ଆମେ ତା ଯୋଉ ଡାବାଟା ପିଇବୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ପିଠାପଣା ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ବାତାବି ଗଛ ହଁ ସାର୍ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ବହୁ ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ର ଜାଣିଛି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ କଣ୍ଟା ଥାଇକିରି ଏଇଟା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ କଣ୍ଟା ଥାଇକି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ମୋ ବାତାବି ଗଛ ନା ଏପଟେ ମା ବି ବାତାବି ଗଛ ରବେ ଏଇଟା ବାତାବି ଗଛ ବାଲି ବି ଆସିକି ଏଇଟା ଝାଉଁ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ମାନେ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଏ ଘରେ କ'ଣ ବାପା କହିଲେ ସାପ ରହୁଛନ୍ତି ସାପ ଫାପ ନୁହଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଏମିତି ହେଇଛି ବର୍ଷା ଧର ଏଇଠି କିଛି କାମ ହେଉଥିବ ହଠାତ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଡାଳ ଫଳ ଏମିତି ରୁହେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଧର ବର୍ଷା ହେଲା ଏଇଠି ଆସିକି ରହିପାରିବେ ଯା ସେଠି ଟିକେ କବାଟା ଖୋଲନି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଥାଉ। ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି କାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥୋପା ମନ୍ଦାର ଗଛ ସେଠି ମନ୍ଦାର ଗଛ ତାପରେ ଯେଉଁ ସାପ ଥିବ ମୋତେ ପୁରା ଏଇଠି ଖୁମ୍ପି ଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଧା ଅଧା କାମ ଚାଲିଛି ଦେବାଲ ବୁଲା ହେଉଛି। ଆଉ ସେପଟରୁ ଆମ ଗାଁ ଏବେ ତ ଯାଇ ହେବନି ଦେଖିଥାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ମୁଁ ଇଆଡ଼କୁ ଅଛି ଏପଟକୁ ଗଲେ ଆମ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଏପଟକୁ ଆମ ଗାଁ ସେଇଠୁ ଆମ ଗାଁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଅଛି। ବୋଉ ଏଇଟା ଆମ ପୁରୁଣା ଚଉରା ଏଇଟା ଆମ ପୁରୁଣା ଚଉରା। ଚାଲ ଚାଲ ଆମର ଏଇଠି ଘର କରିକି ରହିବା ସେ ଘର ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଉ ରହିବାନି ଏଇଠି ଘର କରିକି ରହିବା ଆଉ ଡର ଫର କିଛି ଲାଗିବନି ମା ସାପ ଥିବ ଦେଖିକି ଯା। ସେ ପଛପଟଟା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ପଛପଟଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା ବାପା ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆମ ପଛପଟ ଏଇଟା ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ରଡ଼ ଫଡ଼ ଅଛି ଏସବୁ କାମ ବୋଉଲ ଡର ମାରିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଘର ଭିତରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କାହିଁକିନା ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ରହିପାରିଲି ମୁଁ ଡର ମାରିଲା ବାପା ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଟିବଲ ବି ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିବଲଟାକୁ ବାପା କ'ଣ ଏମିତି ଗୁରେଇ ଗାରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଠି ଦେଖିବା ତ ଟିବଲଟା ଅଛି ଆହୁରି କୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଆମର ଏଇଠିକି ଆସିବ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଆମର ବାଡ଼ି। ଆଉ ଏ ବାଡ଼ି ପାଇଁ ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ବାଡ଼ି ହବା ଦିନଠାରୁ ମାନେ ଖାଲି ଆ ପଛରେ କାମ ଚାଲିଛି ହିଁ ଚାଲିଛି କେବେ ବସ୍ ଆଇଲାଣି ବସ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ତାପରେ ବସ୍ଟା ଯିବ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସେ ବସ୍ଟା ପଳେଇଲା କେତେବେଳେ ନା ବାସ ହଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହଁ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ବି ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି କି ଉପରେ ହଁ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିବ ନେଇଯିବା ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ବାହାର ପଟକୁ ହେଇଛି। ହଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି କଢ଼ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହେଇଛି କି ଶାନ୍ତି ଜାଗାରେ। ଆମ ବାଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଆସୁଛି ତାପରେ ମାଟି ପଡ଼ୁଛି ସାଉଣ୍ଡରେ ଶୁଭା ଯାଉନି କିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ସଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି ରହିଲି ନମସ୍କାର ବାଏ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି ବାଏ।